Video enggak barang पैसा लाग्बो बेला बासु मानस नंबर दो वो निर्देश में समानत तू ऊपर बाहर दे दाना बस्ता आगे दे लगছে তো दाना बस्ता दे लगो ना हां दानार बस्ता আছে दाना बस्ता आगे দিয়া তারপর উপরে দিলে হলো এটা কান্দন এ দামও আগে এগুলা নামও দানা বস্তাটা কোন দিবা এই সামনে নিয়ে দেখা কি এই যে না দানা বস্তা না শুনবো কথা